ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଦେଖିଲେଣି अस्मिता गोटे जगार अस्मिता गोटे जगार अनुताप बर्तमान 2029 आसुची अनुताप भोट अनुताप रिपेंट जे भूल हो गला। बर्तमान आप देखो जो लोक जो असुविधा पड़ते नवीन पट्टनायक डाकिदेला माने नवीन पट्टनायक जिंदाबाद डाकुं सबुठी नवीन पट्टनायक जिंदाबाद कहते कहीं कहते यहाँ अनुताप आसला तेणु 2024 अस्मिता 2029 अनुताप एबे सबुआड़े समस्त कहले आपको फेरवा पांड्यान आपको फेरवा हम कहीं कहते काम कथा कहूँ लोकटा कथा कही पार नथला भल लोकटा कथा कही पार नथला भल किंतु काम कथा कहूँ देखो गोटे शिलावती गंजेई अच्छी गंजेई आपण खाइले बहुत कथा बाहर से गंजेईटा कौन कह जाए गरु गभीर ज्ञान जरु जंजाल मुक्ति ईरु ईश्वर प्राप्ति तेणु जो मैंने गंजेई मारती से गंजेड़ू गप बाहर करती तेणु आपण मैंने भी जानी रखु भारत सबुठारु जो अपार्टमेंट अच्छी अधिका दाम अपार्टमेंट कहार आप सब जानी रखा उचित। ओडिया लोक एत मूर्ख नुहत ओडिया लोक ज्ञान अच्छी सबुठु अधिका दाम हूँ ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प गोटे कंपानी अच्छी सी आसी बनाए ट्रम्प टावर ताकू बुझंती झील इभांका ट्रम्प आउ जोई होता ना जारेड कृष्णर सी आमर ये लोधा बिल्डर्स जड़े अच्छा लोधा बिल्डर्स सहित मिसिकी सी बनाते सबुठु अधिका दाम ये जे अपार्टमेंट दाम 400 कोटी गोटे अपार्टमेंट दाम 400 कोटी आप शुणी कान ये सब शिलावती प्रभाव नुहे। तापर से स्वामी स्त्री आईएएस से आमर मु तो कौन जानी किंतु जड़े जदि 4 लाख टंका पाइब जड़े जदि 4 लाख टंका पाइब 23-25 हजार टंका ईएमआई दे पारिबनी तेणु एमिति ठीक हेइतिला निर्वाचन पूर्वर आपण देखिथिबे एआई रे कर दिया गला जे पांड्यान गोड़ बोई दउछु नवीन पट्टनायक ऊपर सत थिला से ताको जोता हळी को आणुथुले पांड्यान को ना रे जो अपप्रचार आपण देखंतु से नीरव अछंती साइलेंट अछंती नीरव अछंती किंतु ताका ना रे अपप्रचार करूछंती तेणु ये जो भय गोड़ौची ए भय गोटे लोक तांकर जे गुरु नवीन पट्टनायक तांको ना रे सबुठारु अधिका लेखा आइतला तांको विरुद्ध रे अधिका लेखा आइतला से नीरव थिले ये तांकर शिष्य तांका पाखर रहिचंती तांका पाखर रही काम शिखिचंती काम करिया पय तांको प्रेरणा नैचंती तेणु तांको ना रे अपप्रचार निश्चित भाव रे हबो एवं ओडिसा लोक थरे ए भूलटा करथिले निर्वाचन पूर्वर जो भूल परिणाम बर्तमान भोगुचंती जेतेबेले लोक देखिलेनी अस्मिता गोटे जगार अस्मिता गोटे जगार अनुताप बर्तमान 2029 आसुची अनुताप भोट अनुताप रिपेंट जे भूल हो गला। बर्तमान आप देखो जो लोक जो असुविधा पड़ते नवीन पट्टनायक डाकिदेला माने नवीन पट्टनायक जिंदाबाद डाकुं सबुठी नवीन पट्टनायक जिंदाबाद कहते कहीं कहते यहाँ अनुताप आसला तेणु 2024 अस्मिता 2029 अनुताप एबे सबुआड़े समस्त कहले आपको फेरवा पांड्यान आपको फेरवा हम कहीं कहते काम कथा कहूँ लोकटा कथा कही पार नथला भल लोकटा कथा कही पार नथला भल किंतु काम कथा कहूँ किए लोयर सुक्तेल डैम लोयर इंद्र डैम बिजू एक्सप्रेस वे तापरे आपणकर रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज भीम भोई मेडिकल कॉलेज सुंदरगढ़ मेडिकल कॉलेज 14 मेडिकल कॉलेज एमाने नुआपड़ारे विजय वाला नुआपड़ारे कहते मेडिकल कॉलेज तैयारी करने कहले होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज अरे थोड़े शुभ पका थोड़े शुभ तो पका तेणु मेडिसिन स्टोर भी कर पार ना तेणु आपण देखंतु ये जो काम गुड़िक कथा कहतुला काम वर्ल्ड स्किल सेंटर आम पिला माने एठू शिक्षित होते जाकि हांगकांग ये जाकि काम करुले सिंगापुर जाकि काम करुले इंटर्नशिप नौथुले शिक्षा स्वास्थ्य ठू आरंभ करी ओडिशा को आज दरमा आज प्रथमे आरंभ हो गलानी भत्ता बंद होलानी या पर सरकारी कर्मचारी पाली एबे भत्ता बंद या पर सरकारी कर्मचारी पाली
ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ପରେ କଣ ହବ, ୟା ପରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଳି, ଗୋଟି ଗୋଟି ସବୁ ଆସିବ ପାଳି। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଉ ଓଡିଶାର ହେଲ୍ଥ କୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଓଡିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୁ ସବୁଠୁ ଓଡିଶାକୁ ବଳକା ରାଜ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନୀତି ଆୟୋଗ ବିଜେପିର ସଂସ୍ଥା ନୀତି ଆୟୋଗ ସିଏ କହିଥିଲା ଯେ ଓଡିଶା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଶାସିତ ରାଜ୍ୟ। ଗୋଟେ ଲୋକ କାମ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏମାନେ ଚାବୁକ ମାରୁଛନ୍ତି, ତା ନାଁରେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ରାଜନୈତିକ ରୁଟି ସେକିବା ପାଇଁ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଭାର୍ଥୀ, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଲାଭାର୍ଥୀ। ଏମାନେ ଲାଭାର୍ଥୀ ସେଠୁ ଖାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେପିରେ ମିଶିକି ବିଜେପିଠୁ ଖାଇବୁ। ବିଜେପିର ଯୋଉମାନେ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି, ହେଇରେ ପଙ୍ଗପାଳ ଦଳ ପଳେଇ ଆଇଲେଣି ଖାଇଯିବେ ସବୁ, ସେମାନେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି। ତେଣୁ କେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆପଣ ଜେଲୁସିଲ୍ ଖାଇଲେ କି ନେକ୍ସପ୍ରୋ ଏଲ୍ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ହଜମ ହୁଏ, କେତେ ଜଣ ଲୋକ ପାଣ୍ଡିଆନ ନହେଲେ ତାଙ୍କର ହଜମ ହୁଏନି। ପୁରା କହିଲି କେତେ ଜଣ ଜେଲୁସିଲ୍ ଖାଇଲେ ନେକ୍ସପ୍ରୋ ଏଲ୍ ଖାଇଲେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ହଜମ ହୁଏ, କେତେ ଜଣ ପାଣ୍ଡିଆନ ନହେଲେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏବେ ହଜମ ହଉନି। କାହିଁକି ନା ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭାଲୁ ପଡିଛି ଖାଲରେ ତାକୁ ଯେତେ ପାରୁଛ ପେଲରେ, ଏଇଆ ଭାବୁଛନ୍ତି। ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ତ, କିନ୍ତୁ ହାରିଗଲେ ବି ସେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟର ସମ୍ରାଟ। ଲୋକ ଏବେ ବି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କାମକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନ ଭିତରେ ଯାହାର ଭୟ ରହେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ we are a psychosomatic body, ଆମେ ଏକ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଡାକ୍ତର ବି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି ଭୟ କରିବ ତମର ହାର୍ଟ ଆଟାକ ହବ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭୟ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ, ଏଇଟା ହଉଛି ସତ କଥା, ସାଇକୋସୋମାଟିକ ବଡି। ଯୋଉମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ହବ। ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଲେ ଯେ ଯଦି 2024 ଆମେ ବିଜେଡି ସରକାର ନ ଆସେ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯିବି, ତାଙ୍କ ମାନେ ସେ ଯୋଉ 2024 ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା ପରେ ବିଜେଡି ହେଲା ପରେ ସେ ଆଉ ନ ଦେଖାଯିବା, ଏବେ ଲୋକ ଖୋଜିବା, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଇଏ ହବ କି ପାଣ୍ଡିଆନ ପୁଣି ଫେରିବେ କି? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବା ପିଲା, କିଛି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡି ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ, କିଛି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେଡି ହେଲେ ଅତୀତ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି ମୁଁ କହିବା ପିଲା ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବା ପିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଲୋକ ଦେଖା ହଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କାମକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କାମକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନାମକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏ ନାମ ଆଉ କାମର କଥା। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।